Dobro jutro. Prvi dio doručka je gotov. Kao i uvijek to je zeleni smuti. Danas sam blendala bananu, mango, avokado, džumbir i koprivu. Nemojte se brinuti da će vas kopriva žariti zato što blender razbije sve žaoke. Ako imate nisko željezo, kopriva je jedna od biljaka koja ga sadrži najviše. Tako da ga možete ili blendati ili raditi hladno prešani sok. Ako imate bilo kakvih probavnih problema, onda nemojte miješati zobene pahuljice i voće. Voće jedite samo ili sa zelenim lisnatim povrćem. Kremasto, kiselkasto, slatkasto, fenomenalno. I što je najbitnije, za ovaj doručak vam treba 5 minuta. Za ručak pravim veganske ražnjiće i uz njih ide integralna riža koju uvijek odjednom skuham više i onda podijelim u porcije tijekom tjedna. Umjesto mesa koristim gljive. Ovaj put su to šitake. I šitake su bogate proteinima i dobar su izvor B i D vitamina. I jako su ukusne, meni su jedne od najukusnijih gljiva. Ja dugo vremena nisam voljela gljive. Mislim da je to zato što sam ih jednom probala u varivu pa su mi bile onako sluzave i nikako mi se nisu svidjele. I onda sam probala šitake i to je bila ljubav na prvi okus. U zadnje vrijeme pokušavam što manje pržiti na ulju i umjesto njega koristim povrtni temeljac, ali tu morate paziti da ga dodajete u više navrata kako vam smjesa ne bi zagorjela.